When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand. So guys, ये अब हम लॉकिंग हेयर सिस्टम आज कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त हैं आज आए हैं, उनके साथ उनका हेयर आज लॉकिंग हेयर सिस्टम फिक्स करेंगे। तो चलिए हम प्रोसेस बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आगे देखिए क्या होता है। लॉकिंग सिस्टम में 3 साइड लॉक रहता है, फ्रंट साइड स्टिकर रहता है। अगर आपका फ्रंट साइड हेयर है तो आप फ्रंट साइड भी आप लॉक लगा सकते हो। इधर देखो, इनका जो फ्रंट का फोरहेड है तो इधर हेयर नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इधर स्टिकर दे रहे हैं, लगा रहे हैं। तो पीछे 3 क्लिप लगा रहे हैं, 3 जो आता है टिकटॉक टाइप की लॉक आता है। तो इसको ये बाल के अंदर, इसके अंदर अगर हेयर जाएगा तो इसको हम ऐसा फोल्ड करके लॉक करते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। तो Rising up like phoenixes, been tired of pushed underground, speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. So guys, watch here and see more information, more video. So let's start now the processing. So let's see here. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving them close to my goal. Time is now, place is here to rise, filling the holes on my soul. So guys, you can see here we are doing hair finishing for haircut. So watch here and see more.